वेलकम व्यूअर्स। आज क्लास रे आम सेट प्रक्रिया सेट प्रयोग चैप्टर को स्टार्ट करिया। नवम श्रेणी आलजेब्रा फास्ट चैप्टर एटा। देख प्रथम आम एटा पढ़िया पूर्व सेट आमको कौन जानिया पड़िबो। सेट रो कौन इतिहास रही जानिया पड़िबो। सेट को बाहर करथिले जॉर्ज कैंटर। सेट बिना आमे कोनोसी प्रकार बीजगणित को कल्पना कर परियानी। कैलकुलस थ्योरी ज्यामिति ये सब प्रकार प्राय प्राय सेट रो अंतर्गत। अच्छा ताले सेट जानिया पूर्व देख सेट आग क्या कहुए सेट जाना जानी देख से सेट क्या कहुए ना सेट रोक गोटे निर्दिष्ट संज्ञा नहीं कौन से गोटे ग्रुप ऑफ जिनस को सेट बोली कहते जमीती गोटे वस्तु देखुं से टाइप रो अलग जी वस्तु अच्छी ताको हम कह गोटे सेट रो अंतर्भुक्त बोली जदि गोटे सेट आमको दिया एस आ गोटे वस्तु आमको एक्स देती ताहले एक्स रो एक्सटा बिलंग करिवो कहा भितरु ना एस सेट भितरु ताहले आमे कहिबा जे एक्स टा होची एस सेट रो गोटे उपादान जानि पारले यदि बिलंग करू नाही ताहले एस रो गोटे उपादान नुह सेट एक्स टा। अच्छा इस सेट को आमे लेखिया पई पुणी दी प्रकार पद्धति बाहरला गोटे होची तालिका पद्धति बा टैबुलर बा रोस्टर मेथड जोटा कहंती आ गोटे होची सूत्र प्रणाली जोटा को हम कहंती सेट बिल्डर मेथड बोली। अच्छा तालिका पद्धति आम पूरा सिंपल भाव में सबू जाक एलिमेंट को लिखा पड़ो कि सेट बिल्डर फॉर्म रे आम बड़ बड़ एलिमेंट गुटा सब लिखा ट्राए कर बड़ बड़ बहुत अधिक मात्रा जो थी कौन संख्या माने बहुत अधिक मात्रा उपादान थी माने बहुत गुड़ा उपादान मिसिकी थे ताको आम सेट बिल्डर पद्धति ही लिखिपर केवल। देख पुणी सेट हूँ टू टाइप रोटे हूँ ससीम सेट गोटे असीम सेट जो संख्या मान सेट माने जो सेट रे उपादान संख्या सरी पार कहते ससीम सेट जोटा न सरी पार कहते असीम सेट आउ जो सेट रे कौन प्रकार उपादान था कहते शून्य सेट उपसेट क्या कहते ना जब ए बी सेट दुटा भर ए सेट प्रत्येक उपादान बी सेट उपादान हो ए बी सेट उपसेट कहे या मुझे भेन डायग्राम द्वारा बुझे देख ये उपसेट संख्या आम बुझा देख जदि ए सेट रो प्रत्येक उपादान बी सेट रो उपादान हो माने देख ये रिलेटेड देख जदि गोटे जदि गोटे सेट नियंती आमे ए सेट ताको भेन डायग्राम में देखते भेन डायग्राम माने गोटे साधारण चित्र गोटे सेट जदि एटा जदि सेट माने या भीतर जति उपादान अछि सेटा होछि सब बी सेट सेटा सब को सेट रो अंतर्गत ना बी सेट रो अंतर्गत या भीतर जति उपादान अछि। अच्छा देख देख या लेट एटा होछि गोटे लेट एटा होछि ए सेट रो अंतर्गत गोटे भेन डायग्राम कौन प्रकार या भीतर सब जगह ए सेट रो उपादान अछंती। अच्छा जदि से सेटा गोटे टोटाल सेट बी सेट भीतर रुहे जदि एटा होछि बी सेट हुए जदि एटा आ एटा जदि हुए ए सेट ताहेले आमे ए को कहि परिबा जे ए इज ए सबसेट ऑफ बी कोन कहि परिबा आमे ए इज ए सबसेट ऑफ बी माने ए रो समस्त उपादान बी अंडर रे जाउचंती बोली आमे कहि परिबा जानि पारले सब ए सबसेट ऑफ बी बोली। अच्छा देख पुणी आ गोटे तापर जीवा सबसेट पर आसला सुपर सेट जदि ए बी रो उपादान जदि ए रो समस्त उपादान बी ऊपर अछि जदि ए रो समस्त उपादान देख सही डायग्राम रे एटा देख जदि ए सेट एटा होछि बी सेट माने ए रो सब जंग उपादान बी सेट भीतर अछि ताहले ए इज सुपर सेट ऑफ बी माने ए सेट रो समस्त उपादान बी सेट भीतर अछि जहा बी सेट रे भीतर जति उपादान अछि ता भीतर ए सेट भी जाउछि एटा कोन हमें सुपर सेट बोली अधि सेट बा सुपर सेट बोली कहै जे जानि पले समस्ते। अच्छा ए भलिया देख उपसेट और सुपर सेट गला परे यापर आसला व्यापक सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोली कहते सब प्रकार सेट जति रहा सब जाक यूनिवर्सल सेट अंडर रे ही जाए आम आलोचना परिसर में जतिक सेट भी अच्छी सब जाक निज सेट ई रो उपसेट माने ईटा हूँ सब जाक सेट रो जाको कंटेन करे जो स्पेस ऊपर ताको हम ई बोली कहते ईटा को कहते हम यूनिवर्सल सेट बोली। तापर आसला सेट ऑपरेशन देख संजोग सेट संजोग माने जदि देख मु भेन डायग्राम में देख बुझौछु तुम मानकू
लेट এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ সেট ଅଛି, এইটা ଗୋଟେ সেট ଅଛି। ଧର এইଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏ ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟ କୁ ଯଦି ଏ ସେଟ୍ ଆଉ ବି ସେଟ୍ ଦିଟା ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ସେଟ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଏ, ଏ ସେଟ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ସେଟ୍ ବି ସେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ମଝି ସେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କଣ କୋଉଟା ଅଛି ନା ଇଣ୍ଟରସେଟ୍ ଯୋଉଟା ଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ମିଶିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ସବୁ ଯାକ, ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେଟ୍ ର ଯାହା ବି ସବୁ ଉପାଦାନ ଥିବ ସବୁ ଯାକ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ କହିବା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ଆମେ? ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ? ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ କହିବା ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଦେଖ। ଯଦି ସେମିତି ଦିଟା ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ ହେଇନଥିବ, ମାନେ ଛେଦି ସେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ମଝି ବାଲା ସେକ୍ସନ ଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଛି ଦିଟାଙ୍କ ସେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ୟୁନିୟନ ଥିଲା ଏଠି ଯେମିତି ସେଠି ଆସିବ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। କଣ ଆସିବ ସେଠି? ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଆସିବ ସେଠି। କଣ ଆସିବ? ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସାଇନ୍ କୁ ଆମେ ଓଲଟା ୟୁନିୟନ ର ସାଇନ୍ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ? ଏଇଭଳିଆ ସାଇନ୍, ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ପତଳା ଭାବରେ ଦିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା କରିଦେଲି। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ମାନେ ଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଏଟା ଦିଆଯାଏ, ସାନ ଏନ୍ ଭଳିଆ, ଏଟା କୁହନ୍ତି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏ ମାଇନସ ବି ଆଉ ଏ ପ୍ଲସ ବି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସେମିତି ଏ ଆଉ ବି ଦିଟା ସେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ଏ ସେଟ୍, ଏଟା ହଉଛି ବି ସେଟ୍, ଟୋଟାଲ ଟାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ମାଇନସ ବି ବୋଲି ଲେଖିବା, ଏ ମାଇନସ ବି ବୋଲି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ବି ସେଟ୍ ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ଏ ସେଟ୍ ରହିବନି, ମାନେ କେବଳ ଏଇ ଜାଗାଟା ହବ, ଏତିକି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏତିକି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରହିବ, ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବି ସେଟ୍ ର କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ସେଟ୍ ଅନ୍ତରରେ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏତିକି? ଏଟା କୁହନ୍ତି ଏ ଅନ୍ତର ବି ବା ଏ ମାଇନସ ବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ, ସଂଯୋଗ ଗଲା, ଛେଦ ଗଲା, ଦେନ୍ ଜାଣିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଅନ୍ତର ବି ଗଲା, ଦେନ୍ ଜାଣିବା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ହିସାବରେ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିୟନ ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ୟୁନିୟନ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ୟୁନିୟନ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି। ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ସେ ଦିଟାଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଲେଟ୍ ଦେଖ, ଆମେ ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ ମୁଁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ତା ଏଟା କଣ ବୋଲିକିରା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏ ହେଲା 1 2 3 4 ଆଉ ବି ହେଲା 3 4 5 6 ଆଉ ସି ହେଲା 1 3 5, ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ଆଗ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି ଯେହେତୁ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। ତାହେଲେ 3 4 5 6 ଆଉ 1 3 5 ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କିଏ ଅଛି ମତେ ଦେଖିକି ମତେ କହିଲ। 3 5 କମନ ଅଛି ଏଠି, କାହିଁକି ନା 3 ଅଛି, ଏଠି ବି 3 ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି ବି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ 3 5 ଅଛି କମନ। ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକି 1 2 3 4 5 ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିୟନ ସି କଲା ବେଳକୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବାହାର କରିବା ଆଉ ଏ ୟୁନିୟନ ସି ବାହାର କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବାହାରିଲା 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ଏ ୟୁନିୟନ ସରି ଏ ୟୁନିୟନ ସି ବାହାରିଗଲା 1 2 3 4 5। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି 1 2 3 4 5 ଦେଖ 1 2 3 4 5 ଏଠି ବି ବାହାରୁଛି, 1 2 3 4 5 ଏଠି ବି ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ହେଇଗଲା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିୟନ ସି। ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତଳଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ ବା ସେଟ୍ ତିଆରି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେମିତି ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ କାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ। ନା ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ ବିଷୟରେ ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲ। ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ପଢିଥିଲ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ଥିଲା ନା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଟ୍ ଯେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି କଣ ନା x such that x ଏକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖ ସେଟ୍ ଟା ଦେଇଛି 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା x ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ x such that x ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ x ଟା କାହା ଭିତରେ ରହିବ 1 ଠୁ 5 ଭିତରେ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? x ଟା କାହା ଭିତରେ ରହିବ 1 ଠୁ 5 ଭିତରେ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଲା x such that x ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ 1 ଠୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଅର୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5, ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ରାକେଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ। ସମସ୍ତେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପଢା ହେଲା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ବାହାରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତମ ପାଇଁ ଦିଆ ଛଡା ହେଇଛି। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ନ ବୁଝିପାରିଲ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କରିବା ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାବରେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ବାହାରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍